De Amerikaans-Russische betrekkingen en afwachtende houdingen volgens Lancelot in Discuter avec les citoyens. Wereldbekende modefotograaf Mahon verhoogt het welzijn van de vrouw in ecofeminisme. En vandaag hebben we de voorzitter van Almoatin TV en radio Lassen Hamouche te gast. Dag beste kijkers, van harte welkom in de wekelijkse notendop van Almoatin TV. Specialist in politieke wetenschappen Olivier Lancelot is deze week de gast in Discuter avec les citoyens. Lancelot bespreekt het buitenlands beleid van Trump, de toekomst van de NAVO en de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Ook worden de mogelijkheden voor een toekomstig Europees leger besproken, evenals de economische doelen van het Russische leger. Reportage. Il y a bien une politique européenne qui s'appelle la politique de sécurité et de défense commune, donc la PSDC. Néanmoins, de là à parler d'une défense européenne, on en est encore loin. Et en 2009, Poutine a lancé un vaste plan de modernisation de l'armée russe, dans l'optique aussi de développer l'économie russe, pas en investissant dans le secteur militaire. Il y a aussi le volet, il faut égaler les États-Unis. Parce que, évidemment, pendant 20 ans, les Russes ont été en retard par rapport au développement technologique des Américains. Et là, il y a vraiment le programme qui vise à rattraper ce retard. Verder bespreken we ook de crisis tussen Washington en Moskou en Oekraïne tussen beiden. Donc, une solution politique serait notamment de faire une sorte de système à la Belge, en fait. En om meer te weten over de invloed van China op de Russisch-Amerikaanse verhoudingen, het gebruik van nucleaire wapens, radicalisering op geopolitiek vlak en over de positieve invloed van België op Europa, raad ik u aan om de hele aflevering van Discuter avec les citoyens te bekijken. Deze week heeft Manel Mezelmi de therapiefotograaf Jean-Jacques Mahon te gast. Zij bespreken de impact van de media en Photoshop op zelfbeeld van vrouwen en dat de druk veel hoger ligt bij de vrouw dan bij de man. Reportage. Jean Mahon est un photographe qui a découvert la photographie comme un outil redoutable pour aider des femmes. Des hommes aussi, mais c'est quand même principalement les femmes qui sont plus sensibles à leur apparence et sensibles aux petits complexes qu'elles colportent avec elles trop souvent. Et je crois qu'il y a moyen d'aider ces personnes à relativiser et enlever ce sac à dos qu'on a sur le dos et qu'on porte trop souvent. Que fait-il qu'il y ait autant de gens anorexiques, boulimiques ou des gens qui s'abîment le corps? Il y a 3 réponses qui viennent. 1, les médias. 2, les parents. 3, la pression sociale. Les médias peuvent être une partie du problème, mais ils peuvent être aussi la solution. Et évidemment, si je m'amuse à photoshopper les gens, peut-être que fin de journée, ils se diraient « Mon Dieu, que je suis belle ». Mais dans le miroir, quand ils se lèvent le matin, ce serait fort différent. Donc, c'était énorme. Oui, évidemment, évidemment. Maintenant, il y a une nouvelle tendance qui arrive. Hein, les métros, je ne sais plus comment on les appelle, les métro City, je ne sais pas, où on féminise un petit peu l'homme et on encourage l'homme à être parfait, à être bien habillé. Mais disons que ça fait des siècles que la pression est sur la femme. Depuis le 15e siècle d'ailleurs, oui. En als laatste fragment toon ik u Mahon vanuit een tamelijk holistische visie de zelfzekerheid van vrouwen verhoogt. On peut aider une femme à se sentir mieux à partir de son physique. Disons que le physique est une partie sur lequel moi je peux l'aider. En tous les cas, je ne peux pas l'aider sur tous les domaines, mais de ce côté-là, je peux l'aider. Je crois que toute la famille en profite. Si son mari, soudainement, s'aperçoit qu'en fait, sa femme est belle, qu'il la voit en photo étant belle, peut-être que ça va un petit peu effacer l'image qu'il a de voir son épouse, bon, qui n'a pas assez de 2 mains pour s'occuper de toute la famille. Voir belle, se voir valorisée, donne confiance. Et si on reprend confiance, ben, on peut accomplir plus de choses. En nu, dames en heren, wil ik u voorstellen aan de voorzitter van Almoatin TV en radio, Lassen Hamouche. Dag Lassen. Dank u wel. Welkom in de wekelijkse notendop. Dank u. En dank u voor uw komst. Dank u, dank u. Ik zal proberen in Nederlands te spreken, want ik ben niet heel perfect in Nederlands, maar ik zal proberen.
Maar ik vind het wel een goed idee. Klein beetje gewoon. Dankjewel. Lassen, 2 jaar geleden heb jij Al-Muwatin TV opgericht. Ja. Inmiddels hebben wij hier toch al 439 programma's, 49 reportages, 5000 kijkers per dag. We zenden wereldwijd uit, maar we worden vooral bekeken in België, in Nederland, in Duitsland en in Marokko. Ja. Hoe is het verhaal eigenlijk gestart? Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om Al-Muwatin TV en radio te starten? Ja, Al-Muwatin is geboren na de aanslag van 13 november in Parijs. Ja. En de bedoeling van dit project is om mensen dichter bij elkaar te brengen en om te vechten tegen wat onze nationale waarden en veiligheid en gevaar brengen. Ja. Jouw doel is dus eigenlijk om mensen met elkaar in contact te brengen, eigenlijk om alle culturen samen te brengen, zodat we elkaar beter leren kennen. Want onbekend is onbemind, elkaar beter leren kennen, dat is eigenlijk vrede bevorderend, dat is ook veiligheid bevorderend als we elkaar kunnen accepteren. Ik wil via Al-Muwatin radio en tv het dialoog verbeteren tussen bijvoorbeeld christenen, joden, atheïsten en boeddhisten en islam ook. Op die manier wil ik ook vrede en veiligheid verbeteren. Inderdaad. Ja. En eigenlijk Al-Muwatin, wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent de burger. En de burger is le citoyen in Frans. Ja. De burger en ja. En waarom de burger eigenlijk? Ja, waarom de burger op zich? Ja, dus voor iedereen, dat is een multicultureel concept. En want iedereen is voor tevreden en voor veiligheid. En wij hebben bijvoorbeeld programma's over vrouwenemancipatie van Manal Mselmi en sociale mobiliteit van Mohamed Bahsi. En andere programma's ook. Ja, ik weet dat Mohamed interviewt eigenlijk mensen met een allochtone achtergrond, die het eigenlijk gemaakt hebben, die gestudeerd hebben, die een goede carrière hebben. En Manel eigenlijk, zij nodigt dan in ecofeminisme wekelijks mensen uit die eigenlijk de vrouwen plaatsen, zowel de vrouw van allochtone afkomst als andere vrouwen. Eigenlijk elke vrouw wordt bij haar besproken. Haar plaats hier in onze maatschappij. En dus alle programma's hebben eigenlijk tot doel om... Je kunt alle programma's van Al-Muwatin, beter dan mij, denk ik. Ik ken ze ondertussen, ik ken ze ondertussen. Want ik hou van het doel van Al-Muwatin. En dus ondertussen ken ik ze wel goed. Daarmee dat ik ze wekelijks voorstel. En dan volgende week ga ik ook een reportage die jullie gemaakt hebben voorstellen. Een reportage over jihadisme. Ja, in Parijs. Dus zo. Lassen, ik dank je voor je komst. Dank je wel, merci. Dank je. Zo, dames en heren, voor u nog het weerbericht. En ik wens je een prettige week toe. En tot volgende week. Dag.